आज के आश्रम विद्या शिक्षा संपूर्ण हो सारी सेपटक मो बाल्य बंधु विशाल मध्य विद्या शिक्षा संपूर्ण हो सारी हेले मो माता आदेश नहीं आसी मो बाल्य बंधु सहित साक्षात करने हेले मो पदपरी शांति अतिक्रम कर आसली तथापि मु कौटी पाइलिनी मो बाल्य बंधु विशाल को हेले मु कौन करी केमी करी मत जमी अनेक दिन हो गला मो बाल्य बंधु सहित मु साक्षात होनी व्याकुल हुए मन देखापी व्याकुल हुए मन देखापी मो बाल्य बंधुर से चंद्र बदन एणुक स्थान में मुझे क्षण विश्राम ने मो बाल्य बंधु सहित साक्षात कर जी माँ मंदिर को दर्शन करने अरे हाँ हाँ ये मु कि क्षण विश्राम ने जानी बंधु खास तुम्हारी पाई मु ए वृक्ष मेल अपेक्षा कर रही थी जानी बंधु अरे जिते मो विद्या शिक्षा संपूर्ण कर फेरली मामू आ माता को आशीर्वाद नहीं आसली खास तुम्हारी पाई तुम सहित मो साक्षात करने हेले बंधु हेले आसु आसु तुम सहित से भगवान का दयालु मोर साक्षात हो गला हेले बंधु हाँ बंधु आपण केमिति अछंती बंधु ए बंधु 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 अरे जेते बेले मोर विद्या शिक्षा संपूर्ण हो सारी मु बा केमिति रहिबे कहिला मु अनेक खुशी रे अछि बंधु मु अनेक अति आनंद रे अछि बंधु आपण केमिति अछंती मु मध्य संपूर्ण भाव रे ठीक अछि बंधु तुमे साथ कहछ बंधु हां बंधु हेरे आपणक सही पिला दिन कथा मने पडुछि ना बंधु ए बंधु बंधु आ मो कण भूली पारिबी से बाड़ी फुल से नई तुट ए बंधु से पिला दिनर खेल कथा कौन केबे मो मनर मु भूली पारिबी ए बंधु मोर मध्य माने पडुछि से पिला दिनर कथा हां बंधु के मु आपण को किछ कहबा कुछ है बंधु कोन कहबा पाई चाहछंती बंधु बंधु अतुट बंधन आमर अतुट बंधन आमर ए स्नेह भरा बंधु तार बंधन आमर अतुट बंधन आमर
ভরা বন্ধু তার এ দেহ ভরা বন্ধু তার বিশ্বরে ভরা এ সম্পর্ক ভরা বিশ্বরে ভরা এ সম্পর্ক ভরা দেখিতে পাতে লাগে নাই ডর অতুট বন্ধন আমার অতুট বন্ধন আমার ভরা বন্ধু তার ভরা বন্ধু তার বন্ধু বন্ধু মনে পড়ি যায় সে পিলা দিন মনে পড়ি যায় সে পিলা দিন ঘুরি গেল সাঙ্গসাথী উচনা সাঙ্গসাথী উচনা আଜି ଯାଏ ଅଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ବନ୍ଧୁତାର ମହକ ରହିଅଛି ବନ୍ଧୁତାର ମହକ ଉପନାଇ ବନ୍ଧୁତାର ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଯୁଗ ଯୁଗର ଉପମା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁତାର ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଯୁଗ ଯୁଗର ଗୀତରେ ଲେଖେ ଚୁଲେ ତା ମନର ଗୀର অতুট বন্ধন আমার অতুট বন্ধন আমার স্নেহ ভরা বন্ধু তার স্নেহ ভরা বন্ধু তার বন্ধু বন্ধু সার্থক হ বন্ধু বিশাল এঠিকি আସି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଧୁ ହ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ହ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ବନ୍ଧୁ ହ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ବନ୍ଧୁତା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବନି କି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଟିବନି ହଁ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ ମୋ ମାମୁଁ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେଇ ମା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ଅନେକ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଏଣୁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ତୁମ ଆଉ ମୋର ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେବଦେବ ମହାଦାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଓହୋ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ
ସତରେ ଚାଲି ଯାଅ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମ ତୁମ ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହବ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ବିଦାୟ ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ।